کہ ذی الحجہ میں بتائیے. قربانی ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ عید ہوتی ہے، عید اور حج ہوتا ہے۔ حج ہوتا ہے. حج ہوتا ہے. حج کے بعد جو ہے وہ پھر عید ہوتی ہے. بقر عید یا بڑی عید بھی جس کو ہم کہتے ہیں، عید الاضحیٰ بھی بولتے ہیں. اور اس پہ جو ہے وہ قربانی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم تھوڑا سا دیکھیں گے کہ حج جو ہے وہ کیسے پرفارم کیا جاتا ہے. ایک ویڈیو اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ حج کیسے ہم پرفارم کرتے ہیں، حج کس پر فرض ہے، اور تھوڑی سی ایک ڈاکیومنٹری سی دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اچھا جی. ابھی ہم کریں گے سب سے پہلے تو، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایک چھوٹا سا ایک اینیملز کا ایک ہے کوئز. ٹھیک ہے جی. کوئز کے لیے اگر آپ رپلائی کرنا چاہیں گے تو آپ نے پہلے ہینڈ ریز کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ہینڈ ریز کر کے پھر میں آپ کو جب کہوں گی کہ آپ رپلائی کریں تو پھر آپ نے رپلائی کرنا ہے یا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے جی. صحیح ہے جی. سٹارٹ کرتے ہیں. The animal riddles? Let's get started. Who is the animal known as the king of the jungle? Is it a lion? Is it a wolf? Or is it a tiger? It is کنگ آف دا جنگل یہ تو میرے خیال سب کو پتا ہوگا. ٹھیک. تو یہ لائن ہے، اس لیے یہ میں نے تھوڑا سا آگے کیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بچوں والا سا کوشچن تھا. ٹھیک ہے. اچھا آگے دیکھتے ہیں. the lion. Which animal has the strongest bite in the world? ہاں جی. کس اینیمل کی سب سے اسٹرانگ بائٹ ہوتی ہے، یعنی سب سے زیادہ وہ کیا کہنا چاہیے، کاٹتا ہے اور مضبوطی سے کاٹتا ہے. لائن، کروکوڈائل یا شارک؟ جی عروش. شارک۔ شارک. ہاں جی. اور کسی کا کوئی آنسر عروش کے مس علاوہ اور کروکوڈائل۔ کی؟ کروکوڈائل. بیٹے آپ نے ہینڈ ریز کرنا ہے. اگر آپ رپلائی کرنا چاہ رہے ہو، جواب دینا چاہ رہے ہو تو ہینڈ ریز کیا کریں. ٹھیک ہے. اچھا جی. چلیں دیکھتے ہیں جی کیا ہے اس کا کریکٹ آنسر. Is it a lion? Is it a crocodile? Or is it a shark? It is a crocodile. Which animal has the longest neck in the world? لانگیسٹ نیک. از اٹ اے کیمل، اے جراف اور اوکاپی؟ اوکاپی. اوکاپی کیا ہوتا ہے یہ نہیں پتا. جی حلیمہ اینڈ سکینہ. مس جراف۔ جراف. اچھا جی. یہ جو آخر میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، یہ کسی کو پتہ ہے کہ کیسا جانور ہوتا ہے؟ اوکا پی. اوکا پی ہے یا اوکا پی ہی بولیں گے میرے خیال. چلیں دیکھتے ہیں یہ کون سا جانور ہے. اچھا جی. یہ ہے جانور اوکا پی. یعنی نہ تو یہ عجیب سا ہی ہے، نہ جراف ہے نہ زیبرا ہے، کوئی بیچ کی چیز ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہمارا آنسر ہے. Is it a camel? Is it a giraffe? Or is it a okapi? It is a giraffe. Which animal has 3 hearts? Is it a کون سے اینیملز کے 3 دل ہیں، 3 ہارٹس ہیں؟ اسکوڈ، اسٹار فش یا آکٹوپس؟ اسکوڈ، اسٹار فش یا آکٹوپس، تینوں میں سے کون سا؟ جی سکینہ. مس آج سکینہ ایبسنٹ ہے۔ چلیں آپ جو بھی ہے رپلائی کر دیں. آپ حلیمہ ہے یا سکینہ ہے؟ مس آکٹوپس۔ آکٹوپس. اچھا. عروش آپ کا؟ میم میرا بھی آکٹوپس تھا۔ آکٹوپس ہے. اچھا چلیں دیکھتے ہیں. squid? Is it a starfish? Or is it an octopus? It is an octopus. صحیح ہے آپ کا آنسر. Animal neither gives birth nor lays eggs.
Is it a sea turtle? हाँ जी, कौन सा एनिमल है जो ना तो बेबीज को बर्थ देते हैं और ना ही एग्स देते हैं? सी टर्टल, जेलीफिश या डॉल्फिन? जेलीफिश है, डॉल्फिन है या सी टर्टल है? जी हलीमा। मिस जेलीफिश। जेलीफिश। अरुष, आपका भी सेम आंसर है? यस मैम। अच्छा। Is it a jellyfish or is it a dolphin? It is a jellyfish. जेलीफिश है सही आंसर आपका। Which animal has the strongest vision? Is it a parrot? अच्छा जी, किसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो विजन है, यानी आंखें उसकी बड़ी तेज हैं देखने में? पैराग्रीन फैल्कन, ये पहला Green वाला, falcon? Is it a और गोल्डन ईगल। पहला आपके पास फैल्कन था, फैल्कन याद रखें, ठीक है। दूसरा है जी गोल्डन ईगल golden eagle? Or is it a eagle? या ईगल आउल। फैल्कन, गोल्डन ईगल या ईगल आउल, तीनों में से कौन सा वाला जिसकी सबसे अच्छी विजन होती है? जी अरुष। ईगल आउल। ईगल आउल। जी हलीमा। मिस गोल्डन ईगल। गोल्डन ईगल। अच्छा, चलें देखते हैं जी कौन सा आंसर ठीक है। Owl? It is a peregrine falcon. पहली वाली, पैरागन फैल्कन, ठीक है ना। गोल्डन ईगल ना ईगल आउल, फर्स्ट वन जो उन्होंने बताई थी वो। Who is the fastest animal in the world? सबसे तेज जानवर, यानी जो सबसे तेज दौड़ता है या भागता है? इज इट अ हॉर्स, इज इट अ चीता और अ डियर? जी अरुष। चीता। चीता। हलीमा। मिस मेरा भी सेम ही आंसर चीता। सेम। Is it a horse? Is it a cheetah? Or is it a deer? It is a cheetah. चीता। अच्छा जी, यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है जी। अब हम आते हैं अपना कुरान के सबक की तरफ, ठीक है। अच्छा जी, कुरान का सबक जो है वो हमने लास्ट टाइम की थी, सूरह फजर की थी, ठीक है। सूरह गाशिया और सूरह फजर की थी, और आज हम करेंगे सूरह बलद और सूरह अश-शम्स, ठीक है जी। सूरह अल बलद है, बलद का मतलब होता है सिटी, अरबिक में सिटी को हम बलद कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, जैसा कि हमें पता है कि हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, तर्जुमा करेंगे, और अरबिक टेक्स्ट जो है वो हम नहीं पढ़ेंगे। और उसके साथ थोड़ा सा मैं इसकी बढ़ा दूँ, ठीक है जी। और बीच में अगर कोई चीज़ हुई तो वो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, वरना हम सिंपल जो है वो पढ़ते जाएंगे, तर्जुमा पढ़ते जाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं उस शहर की कसम खाता हूँ और आप उस शहर में मुकीम हैं, और इंसानी बाप और औलाद की, यकीनन हमने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया है। क्या ये गुमान करता है ये किसी के बस में ही नहीं? कहता है कि मैंने तो बहुत कुछ माल खर्च डाला, ठीक है ना। हम इंसान ये समझते हैं कि बस नहीं, मैं हूँ, मुझे तो जो मैं मर्जी करूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, तो ऐसा नहीं है। क्या समझता है कि किसी ने उसे देखा नहीं? और ऐसे ही समझते हैं ना हम लोग, कुछ भी काम कर रहे हैं हम कहते हैं कि जब कोई नहीं देख रहा तो हम ये तो सोचते ही नहीं है कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, तो काम हम कर जाते हैं। क्या हमने इसकी दो आंखें नहीं बनाई और जुबान और दो होंठ, ठीक है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जी आपको देखने के लिए अल्लाह ताला ने आंखें दी हैं, तो देखें जरा और करें चीजों पे। और जुबान दी है बात करने के लिए, होंठ है आपके पास। हमने दिखा दिए उसको दोनों रास्ते। दोनों रास्ते कौन से? राइट वाला भी और रॉन्ग वाला भी। हमें पता है कि ये राइट है और ये रॉन्ग है, ठीक है। सो उससे ना हो सका कि घाटी में दाखिल होता, और क्या समझा कि घाटी है क्या, ठीक है, यानी ऊंचाई पे जाने के लिए।
کسی گردن کو آزاد کرنا. سو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا ہے. اچھا گھاٹی کا ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا میننگ، ہم اس کو تھوڑا کر لیتے ہیں الیبوریٹ کر لیتے ہیں کہ گھاٹی سے کیا مراد ہے. گھاٹی کا معنی، ہاں جی، گھاٹی کیا ہے؟ دو پہاڑوں یا پہاڑیوں کے درمیان کا تنگ راستہ. ٹھیک ہے، تو تنگ راستہ یہاں پہ کس چیز کو گھاٹی سے کہا گیا؟ جو سیدھا راستہ ہے جس کے اوپر ہم نے چلنا ہے، ٹھیک ہے، جس پہ چل کے ہم جنت حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں یہ کہا گیا. اور وہ راستہ کیسا ہے کہ جی وہ راستہ ہمیں کیسے ملے گا؟ اس پہ ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ کسی گردن کو آزاد کرنا، یعنی کسی کو، آپ کسی غلام کو یا کسی لونڈی کو یا کوئی قید میں ہے، کوئی ایسا بندہ جو جس نے خام خواہ میں اس کو کسی نے قید کر لیا، تو آپ اس کو چھڑا سکتے ہیں. یا بھوک والے دن کھانا کھلانا، کوئی بھوکا ہے آپ اس کو کھانا کھلائیں. کسی رشتہ دار یتیم کو یا خاکسار مسکین کو. ٹھیک ہے، پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں. یہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو مشکل راستہ چوز کرتے ہیں. مشکل راستہ کون سا ہے؟ صحیح والا راستہ، صراط مستقیم جو ہے وہ دیٹ از اے ڈیفیکلٹ. ٹھیک ہے نا، اس پہ آپ کو بہت سے کام کرنے پڑتے ہیں، ایسے ہی نہیں آپ بیٹھے رہیں گے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ کیا کیا کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں. اور ایمان سب سے امپورٹنٹ چیز، آپ کا ایمان، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو صبر اور رحم کی وصیت. اور یہ لوگ کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے. دائیں بازو والے یعنی جو کہ جن کا ملے گا ان کو رزلٹ ڈے کارڈ جو ہے وہ رائٹ ہینڈ میں ملے گا. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا یہ کم بختی والے ہیں. انہی پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی جو بھی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، قرآن ہے، اس کا وہ انکار کر دیتے ہیں. تو جب انکار کر دیتے ہیں، سیدھے راستے پہ نہیں چلتے ہیں، الٹیمیٹلی رزلٹ ڈے پہ پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا رزلٹ اچھا نہیں آتا. اچھا جی، نیکسٹ ہمارے پاس آ گئی الشمس. شمس کہتے ہیں سن، سورج کو کہتے ہیں شمس. ٹھیک ہے، اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کر دے، قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے، قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی، قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی، قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی، پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی. ٹھیک ہے جی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا نفس، پھر ہمیں درست کیا، اور پھر ہمیں اس نے بتایا، سمجھ ہمیں دی نا کہ کیا غلط ہے اور کیسے ہم نے اس سے بچ کر چلنا ہے. جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے اگر اپنے آپ کو پاک کر لیا مینس ہم صحیح راستے پہ چلے، ہم کامیاب ہو گئے، لیکن اگر ہم نہیں چلے تو پھر ہم ناکام ہو گئے. سمود نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلایا جب ان میں کا بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا. ٹھیک ہے، قوم سمود، قرآن میں ان کا کافی ذکر ملتا ہے آپ کو. ایک قوم تھی اور انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں ان کو جھٹلایا تھا، اور ان کی طرف جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کی حفاظت کرو. ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں. ٹھیک ہے، معجزے کے طور پر انہوں نے ایک معجزہ کہا کہ جی ہمیں دیں. معجزے کے طور پر انہوں نے اونٹنی مانگی نا، تو وہ اونٹنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی. اب کیا تھا کہ ایک دن اس کی پینے کی باری ہوتی تھی اونٹنی کے پانی کی، اور ایک دن باقی لوگوں کی ہوتی تھی. لیکن انہوں نے پیغمبر کو جھوٹا سمجھا، یعنی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ بس ایسے ہی کہہ رہے ہیں، صحیح نہیں کہہ رہے. تو انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی نا، اس کی پاؤں مطلب کاٹ دیے.
بس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برابر کر دیا. وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے. ٹھیک ہے. جب انہوں نے کافی ان کو منع کیا کہ چونکہ یہ اونٹنی جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے اور آپ اس کے ساتھ ایسے نہ کریں، لیکن وہ لوگ باز نہیں آئے. اور پھر پھر کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا اور ان کو ختم کر دیا گیا. ٹھیک ہے جی. تو ہمارے پاس کیا ہے، لیسن کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے رائٹ رانگ، اور ہم پہ چھوڑ دیا کہ ہم کیا چوز کرتے ہیں، ہم رائٹ کو چوز کرتے ہیں یا رانگ کو چوز کرتے ہیں. تو بالکل اسی طرح جیسے ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اسکول میں ہم پڑھتے ہیں، اور اگر ہم صحیح کام کریں گے، اچھی طرح سے محنت کریں گے، اچھے مارکس آئیں گے، انعام ملے گا. لیکن اگر نہیں پڑھیں گے اچھی طرح سے، ٹائم ویسٹ ہوگا. الٹیمیٹلی جب ٹائم ویسٹ ہوگا آپ کا نقصان بھی ہوگا اور آپ آگے پروموٹ نہیں ہو سکیں گے، پاس نہیں ہو سکیں گے. تو یہی چیز جو ہے وہ یہاں پہ بھی ہے کہ اس دنیا میں ہم جو آئے ہیں ہم ٹیسٹ ایگزام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پیچھے ہم نے بہت سی چیزیں اس میں پڑھی. ہم نے جنت کے بارے میں بھی پڑھا اور جہنم کے بارے میں بھی پڑھا. وہ لوگ جو کامیاب ہوں گے ان کو جنت ملے گی. ٹھیک ہے. تو اس والی آیت ان دونوں میں اتنا ابھی ذکر نہیں آیا، پیچھے والی میں کافی ذکر آیا تھا، جنت کی بہت سی نعمتوں کے بارے میں تھا. تو ہم نے جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کس کے لیے؟ جنت کے لیے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہ ہو گیا. آگے جو ہے وہ اب ہم کرتے ہیں ایک چھوٹی سی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں جو کہ اس کے بارے میں ہے، حج کے بارے میں. ٹھیک ہے، کہ حج کیسے پرفارم کیا جاتا ہے. اچھا مجھے بتائیں، حج فرض کس پہ ہوتا ہے؟ حج جو ہے وہ فرض کس پہ ہوتا ہے؟ جیسے نماز جو ہے وہ ایک سرٹن ایج کے بعد جا کے فرض ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح روزے جو ہیں وہ ہمارے پاس ایک خاص مہینہ ہے، اس میں ہم پر فرض ہیں اور اس میں بھی ایج بھی آتی ہے. حج جو ہے وہ کس پر فرض ہوتا ہے؟ جی حلیمہ. حلیمہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوگا. مس مسلمانوں پہ. مسلمانوں پہ ہی ہوتا ہے، سارے مسلمانوں پہ فرض ہوتا ہے. حج مسلمان ہی کرتے ہیں، غیر مسلم تو نہیں کرتے. وہ تو وہاں جا ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. حج جو ہے وہ ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہوتا. آپ پہ اس وقت فرض ہوتا ہے جب آپ جو ہے اتنا آپ کے پاس پیسے ہوں کہ آپ وہاں پہ جا سکیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کے لیے استطاعت ہونی چاہیے، صاحب استطاعت ہم اس کو بولتے ہیں، یعنی ایسا شخص جو کہ حج پہ جانے کی اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ خرچ کر کے اور وہاں پہ جا سکے. جو نہیں جا سکتا اس پہ پھر فرض نہیں ہوتا. تو جب آپ کے پاس پیسے آ جائیں تو پھر وہ آپ پہ فرض ہو جائے گا، پھر آپ کو کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں دیکھتے ہیں. journeytojannah.com. Assalamu alaikum. In this lesson, we are going to be covering the topic of Hajj. By the end of this lesson, you should be able to explain in your own words what Hajj means. Recall briefly some of the 7 important aspects of Hajj. Hajj is the 5th and final pillar of Islam. When an adult Muslim has enough money to do this, they must perform something called Hajj. جی 5 پلرز میں سے 5th پلر ہے. اور کیا ہے کہ جب ایڈلٹ مسلم، یعنی بچے کے اوپر نہیں فرض ہوتا، بڑے مسلم جو کہ ایڈلٹ ہو اور اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ کر سکے، حج کر سکے، تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ جانا ہوتا ہے اس نے. ٹھیک ہے، مسٹ ہے اس کے اوپر. What is Hajj? Hajj
means to make a religious journey. That means this is a journey made for Allah subhanahu wa ta'ala to the holy city of Mecca. Do you think we can just fly to Mecca and have a lovely, relaxing holiday there? Or do you think going for Hajj means something more? Of course it means something more. To do Hajj means you have a long adventure. You have many wild twists and turns, and this is why only adults have to go to Hajj. The religious journey of Hajj can be split into 7 important parts. हाँ जी, रिलीजियस जर्नी है, यानी आपने किसकी खातिर जाना है? अल्लाह ताला की खातिर जाना है, अल्लाह ताला के लिए जाना है। और जाके जब आप जाएंगे तो, और जाएंगे कहाँ? मक्का आपने जाना है, ठीक है। और मक्का जब जाएंगे तो वहां पे फिर आपको बहुत सी इबादात परफॉर्म करनी है, बहुत सी कुछ आपको जो है वो चीजें, मतलब एक्ट है जो आपने परफॉर्म करने हैं, जो कि आपको बताए जाएंगे कि किस तरह और कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपने परफॉर्म करने हैं, ठीक है ना। ये कोई वैसा जर्नी नहीं है कि आप जा रहे हैं तो जस्ट आप जो है वो वहां पे बस जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो इबादत के लिए आप जा रहे हैं, अल्लाह की खातिर जा रहे हैं, और इसीलिए जो है वो बड़ों के ऊपर ना, यानी ये आप समझ लें कि एक काम ऐसा है कि जिसमें आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी इस इबादत में। Muslims do all of these parts, and after they are done, they have finished Hajj. So now, are you ready to go on a virtual Hajj journey with us? Grab your bags and click, let's go! We start our journey in Mecca and we walk around the Kaaba 7 times. This is called Tawaf. Can you click on Adnan and make him do Tawaf around the Kaaba? At each full circuit, you'll earn a star. Allahu Akbar, 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 The second important part of Hajj is to drink some yummy Zamzam water. Do you remember we have learnt in a previous lesson when Prophet Ismail alayhi salam was a baby, he was thirsty and crying, and then the water of Zamzam gushed out from the ground. So let's fill up this large empty bottle with Zamzam water so Adnan can take a drink after making all of that tawaf. Click on the bucket in the well to fill it with water. A third important aspect of Hajj is to walk fast from Safa to Marwa 7 times. Safa and Marwa are 2 small hills that Ismail's mother ran between when she was all alone and searching for help. Are you ready, Adnan? हाँ जी, खाना काबा का तवाफ कितनी बार किया जी? अदनान ने खाना काबा का तवाफ कितनी बार किया? जी हलीमा? This 7 times. 7 times. अच्छा जी, तवाफ है क्या? What is the meaning of तवाफ? तवाफ किसको कहते हैं जी अरूज? मैम खाना काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगाना 7 दफा। चक्कर लगाना, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो 7 टाइम्स यानी 7 चक्कर जो है वो लगाए, ठीक है। और उसके बाद फिर दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज थी?
कि जमजम वाटर वो पीना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो 7 ही चक्कर आपने लगाने हैं किसके बीच में, सफा और मरवा के बीच में। ये सफा और मरवा क्या है, सफा और मरवा क्या है जी ये? जी हलीमा। हलीमा आपका हैंड रेज है। मिस, दो पहाड़ों के नाम है सफा और मरवा। दो पहाड़ियों के नाम है, छोटी पहाड़ियां हैं, पहाड़ नहीं पहाड़ियां हैं, जिनके नाम है सफा और मरवा। अच्छा जी, सफा और मरवा के बीच में ये जो हम 7 दफा चक्कर लगाते हैं, तो ये सबसे पहले ये चक्कर किसने लगाए थे, सबसे पहले ये चक्कर किसने लगाए थे जी अरूश? हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने लगाए थे, और हम उन्हीं को फॉलो करते हुए ये 7 चक्कर जो है वो हम इसके बीच में जो है वो लगाते हैं, ठीक है। Let's run! Phew! I'm tired. Next, we must travel to Mount Arafat, which is outside of Mecca, and pray to Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness. Be careful! Mount Arafat is always very busy. Can we take Adnan to his prayer mat without bumping into anyone? لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك. Well done! We're ready for the 5th important aspect of Hajj. Next stop, a place called Muzdalifah. Here we fill our bags with lots and lots of tiny pebbles. Click on the stones to fill the bag. अच्छा जी, मुजदलफा से पहले वाला जो उन्होंने क्या बताया, मुजदलफा से पहले क्या बताया उन्होंने, यानी कितनवे नंबर पे, 1 2 3 4th नंबर पे किस चीज के बारे में उन्होंने बताया, मुजदलफा। मुजदलफा में तो उन्होंने कहा ना कि हमने वो जमा करने हैं, स्मॉल स्टोन्स जमा करने। और मुजदलफा से पहले जो है वो कहाँ जाना है, माउंट अरफा, ठीक है। वहां पे जो है वो आपने जाना है, और वहां पे भी जाके जो है वो खूब अल्लाह ताला से दुआएं मांगी जाती हैं। और उसके बाद हम आगे मुजदलफा, और मुजदलफा में आपने जो है वो स्मॉल पेबल्स जो है ना, छोटी छोटी कंकरियां जो है वो जमा करनी होती है। Bags. Ready? Go! Great job! Let's grab our stones and travel to another place called Mina. Here in Mina, there are 3 huge pillars. We will throw the stones we gathered in Muzdalifah onto these pillars. Click on the pillars to throw a pebble. Whoa, that was hard, but you made it. Now you are almost at the हाँ जी, मुजदलफा से आप किधर आ गए, मीना में। और मीना में आपके पास जो है वो 3 पिलर्स हैं, जिनको कि शैतान को कंकरियां मारने के लिए हमने वो कंकरियां जमा की थी, ठीक है। तो वो जमा की, और मीना में जो है वो हमने उसको मारने के लिए वो फिर कंकरियां इस्तेमाल की। अब आगे क्या है जी? end of the journey of Hajj. You are very excited, but so tired. You only have one last thing to do to complete Hajj. The 7th and final part of Hajj is to sacrifice an animal for Allah subhanahu wa ta'ala and feed needy Muslims. Drag and drop the food onto the plates. During Hajj, many Muslims also take the opportunity to visit Medina. In Medina, they visit Prophet Muhammad's masjid, as this is also where he, sallallahu alaihi wasallam, is buried. Although that is not a required part of Hajj, Muslims love to do this extra step
as we love our Prophet sallallahu alaihi wasallam and love to visit the city of Medina where he is. Try today at journeytojannah.com with Anis. हाँ जी, ये हमारे पास हो गया। छोटा सा हमने एक इंट्रोडक्शन लिया कि हज क्या है, और जो हमने देखा कि 7 इम्पॉर्टेंट उसमें हज के जो है वो क्या कहना चाहिए, कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें पूरे करने होते हैं, और ताकि वो हज हमारा कंप्लीट हो जाए। और हज कहाँ पे आगे कंप्लीट होता है, जहाँ पे फिर हम एक जानवर की जो है वो कुर्बानी देते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास कितना टाइम रह गया है? हमारे पास टाइम रह गया है 6 मिनट रह गए हैं। तो 6 मिनट में हम ये करते हैं कि लास्ट टाइम हमने एक क्विज स्टार्ट किया था जिसमें कि हमने गेस करने थे नाम किसके, उनके प्रॉफिट्स के, और अ, जो है सहाबा की। ठीक है, यानी नाम उनके आपको दिए हुए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ था, अल्फाबेट्स मतलब आगे पीछे किए हुए थे। तो आपने उसको अरेंज करके जो है वो नाम गेस करना, यानी स्क्रैम्बल वर्ड है, और आपने उसको अनस्क्रैम्बल करना था, और अनस्क्रैम्बल करने के बाद आपने गेस करना था कि कौन सा है। ये हमारा हो गया था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला। और नेक्स्ट जो है वो अब हमारे पास यहाँ से आएगा। ठीक है जी, अब ये गेस करना है आपने कि कौन से प्रॉफिट का नाम है। जी अरोश। मैम हजरत याहिया अलैहिस्सलाम। हजरत याहिया अलैहिस्सलाम। अगर मैं इसको अनस्क्रैम्बल करूं तो याहिया, YAHY, याहिया। Yes, it's Prophet Yahya alayhi salam. Who is this prophet? जी जी हलीमा। मिस हजरत सालेह। सॉलेह। अच्छा, देखते हैं। It's Prophet Saleh alayhi गुड, वेरी salam. गुड। Identify this companion. हाँ जी, ये अब सहाबा का नाम है, किसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियन जो थे उनमें से किसी एक का नाम है। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंपेनियंस थे, जो उनके साथ थे लोग उस वक्त जो मुसलमान हुए, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, रहते थे, मतलब जो उनसे मिलते जुलते थे, उनको उन्होंने देखा था, उनके लिए हम सहाबा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जी अरोश। अनस इब्न मलिक। अनस बिन मालिक। इब्न मालिक। हाँ, चलें देखते हैं। बाजी सॉरी, थोड़ी देर हो गई। Anas ibn Malik. Unscramble to reveal the prophet. जी, प्रॉफिट का नाम, छोटा सा नाम है। जी हलीमा। मिस हजरत लूत। हजरत लूत अलैहिस्सलाम। अच्छा, जब भी आप प्रॉफिट का किसी का नाम लें तो अलैहिस्सलाम जरूर बोला करें। Right, it's Prophet Lut alayhi salam. Guess the name of this prophet. ये तो बहुत आसान है। गेस द प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट का नाम है ये? हाँ जी अरुष। मैम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है कुरान में उनका बहुत दफा, तकरीबन ये समझ लें कि सबसे ज्यादा जिन प्रॉफिट का जिक्र आया है कुरान में, जिन नबी का, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है जिनका जिक्र बहुत ज्यादा आया है। Yes, it's Prophet Musa alayhi salam. Can you tell who this prophet is? बाजी मैं बताऊं? बेटा आपने हैंड रेज किया हुआ है ना, मैं आपसे पूछ लूंगी अभी। हैंड रेज करें, बीच में बोलना नहीं है।
جی فروا. باجی حضرت یونس. حضرت یونس علیہ السلام. ٹھیک ہے، جب بھی کسی نبی کا نام لیں تو علیہ السلام آپ نے بولنا ہے، اور اگر کسی صحابہ کا نام لیں گے تو رضی اللہ تعالی عنہ. ٹھیک ہے، اور کسی صحابیہ کا لیں گے تو انہا آ جائے گا. Exactly, it's Prophet Yunus alayhi salam. Who was this prophet? جی عروش. میم حضرت زکریا علیہ السلام. حضرت زکریا علیہ السلام. Correct, it's Prophet Zakaria alayhi salam. Can you recognize this companion's name? جی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمپینین یعنی کسی صحابی کا نام ہے یہ. جی حلیمہ. حلیمہ. حلیمہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. مس مورا بن ابو طلحہ. نو. ابو طلحہ کیسے؟ اور کسی کے ذہن میں جی؟ بہت مشہور صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، امی اور یہ خلیفہ بھی رہے ہیں.